Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer une nouvelle recette de hachat au four. C'est très facile et joliment préparé. J'espère que ça va vous plaire. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفه ديال الحرشات في الفران كيجيو لذاذين وزوينين في التقديم ديالهم وساهلين يعني في التحضير. ندوزو نوجدوا الوصفه ديالنا. Alors, pour notre hachat, on aura besoin de 2 grands œufs. Moi, j'en ai pris 3 parce qu'elles sont petites. يعني 3 ديال جوج بيضات كبار، انا خديت 3 لحقاش البيض صغير. ان ساشي دو لوفور شيميك باكيه ديال الخماره، ان ساشي دو لوفور شيميك 15 غرام. انا خديت خماره ديال 15 غرام. كاس ديال الحليب مقدار 150 ملل. ان فيغ دو لي 150 ملل. un verre d'huile 150 ml. كاس ديال الحليب 150 ملل. نصف كاس سكر 75 غرام. نصف كاس سكر un demi-verre de sucre 75 grammes. un demi-verre de noix de coco 50 grammes. نصف كاس سكر جوز الهند الكوك 50 غرام. لا سمحوا لي 30 غرام. 30 grammes, la noix de coco c'est 30 grammes, le cook يعني 30 grammes. Un demi-verre de farine l'équivalent de 50 grammes. نص كاس ديال الطحين 50 غرام. كاس ياغورت طبيعي. Un pot de yaourt nature. Entre 500 et 500 grammes de semoule moyenne, l'équivalent de 4 verres et demi. Donc on met au fur et à mesure. يعني ما بين مقدار ما بين 500 حتى 550 غرام ديال السميده. يعني نديرو غير بشويه، يعني تقدر تاخذ لينا اقل تقدر تاخذ لينا اكثر. on va mettre au fur et à mesure, c'est possible qu'on met pas toute la quantité. Et la noix de coco avec la semoule que j'ai mélangée pour enrober الحرشات. واش السميده ديال الحرشه مع النوى دو كوكو مع الجوز الهند باش نفندو الحريشات ديالنا ou la confiture باش نزوقهم. انا خديت الكونفيتور ديال الفريز et la confiture pour décorer. Moi j'ai pris la confiture de la fraise. Donc passons à réaliser notre recette. Donc on casse les œufs, c'est tout simple. نهرسو البيض يعني الوصفه هذه سهله. Elle est différente de hachat que j'ai mis au début de ma chaîne. يعني هذه مختلفه يعني سهله ومختلفه على الحرشه اللي درنا في الاول في القناه ديالي. ندير الخمره الاخرى. Le sucre sanida. Entends bien, mélange bien. On ajoute l'huile. On rajoute au fur et à mesure les ingrédients. يعني نخلطوا بشويه بشويه كاع المقادير ديالنا. الحليب. Vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous voulez. يعني تقدروا تزيدوا sucre vanillé الا بغيتوا. Enlève l'eau. ou le zeste d'un citron si vous voulez. يعني ولا قشره ديال الحامض. C'est très facile, c'est très rapide. Et نزيدو الطحين. نزيدو farina. Il est déjà tamisé, on a déjà غربلته. دابا نزيدو السميده بشويه بشويه. On rajoute la semoule petit à petit. Là, je vais mettre le sachet de beurre chimique. دابا ندير الخماره حمراء. Là, je vais enlever la main. هادي وندير بيدي من الاحسن. Donc je vais mélanger à la main. Et je mets petit à petit. بشويه بشويه. Vous voyez, là j'ai mis 4 verres. Donc il me faut encore. Donc je vais rajouter encore.
دونك غادي نزيد شويه، يعني كما كتشوفوا هي باقا عندي جاريه، ونخلي نزيد شي شويه ديال السميده. دابا نزيد شويه ديال السميده. دونك لا جي بريسك ان فير، دونك جو فيت جوست ان دومي فير، يعني زدت كاس تقريبا. دابا غندير غير نص كاس ونشوف. Comme vous voyez, il faut encore un tout petit peu. Je vais rajouter un tout petit peu. Voilà. Donc la texture elle est comme ça، يعني كما كتشوفوا القوام ديالها هي بحال هكا. غادي نخليوها ترتاح تقريبا ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. On va la laisser se reposer entre 10 et 15 minutes. Et après on va former notre حرشات، يعني نخليوها ترتاح ما بين 10 حتى 15 دقيقه ونتلاقاو باش نصاوبوا الحريشات ديالنا. Notre pâte elle est devenue ferme. Comme vous voyez après 10 minutes يعني العجينه ديالها ولات بحال القوام هذا بعد 10 ديال الدقائق. Je fais des boules يعني ندير كويرات بحال هكايا. Et je fais des boules et je vais les enrober dans la noix de coco et la semoule. يعني ندير كويرات كما كتشوفوا ونديرهم في السميده والكوك ونحطهم. Je les mets à distance un petit peu parce que ça gonfle un peu، يعني نبعدهم شي شويه لحقاش كيتلاصقوا. Donc là je les aplatis un tout petit peu، يعني نورك عليهم شي شويه. Je prends un pot d'épices et je fais un petit trou au milieu، يعني ناخذ واحد القريعه صغيره ديال العطريه وندير يعني واحد الثقب في الوسط، يعني sans faire un son، juste comme ça comme vous voyez، يعني كما كتشوفوا دابا في الصوره. Donc je prends toujours ma boule، j'aplatis un petit peu et je pose. Donc là entre temps j'ai mis le four à chauffer 180 degrés، يعني في هذا الوقت هذا درت الفران ديالي سخون 180 درجه. Donc je vais les faire cuire à chaleur tournante، يعني نديرهم في الدرجه ديال الفران 180 درجه، يعني على داك الفرفاره ما عرفتش كيقولوا بالعربيه. المهم دونك نكمل الكويرات ديالي كما كتشوفوا، نورك عليهم شي شويه نمرمدهم ونديرهم في اللاطه. Donc je continue à faire mes boules. Je les aplatis un petit peu et je fais le trou avec le pot d'épices. Donc là, je vais les mettre au four à 180 degrés. Notre hachas, elles sont prêtes. Donc on met tout de suite, dès qu'ils sont chauds, on met tout de suite la confiture. Moi j'ai pris la confiture à la fraise, vous pouvez très bien mettre n'importe quel goût. Donc voilà, j'espère que cette recette va vous plaire et ça changera aussi de les hachats ordinaires. On aura une autre recette aussi avec ces hachats, avec une autre façon de les garnir. يعني الحشات ديالنا هما موجودين. انا درت الفريز، الكونفيتور ديال الفريز، يعني تقدروا ديروا اي كونفيتور تبغيوه يعني، وكيبقى كبديل الحرشات اللي فايتين درنا. نديروا الكونفيتور في الحريشات يكونوا سخان. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que cette recette vous donnera aussi envie de la réaliser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vos commentaires, vos likes bien sûr. يعني نتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم، نتمنى انكم تابوناو معايا، ويعني لي لايك ولي كومونتير ديالكم يعني مرحبا بهم. وان شاء الله اين بروشين روسيت. دونك ان شاء الله يعني وصفه قادمه، يعني نكمل هاد الحريشات ديالي بحال هكايا ونحطهم في طبق التحضير. Je termine, je vais les poser dans le plat. Et je vous dis à bientôt. نتمنى لكم ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.